Ce doia, o dă joc cu celălalt. Da, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să continuăm Before Your Eyes, un joc în care trebuie să clipești ca să avansezi în poveste. Îți vezi viața până înaintea ochilor, cred că am murit. Dacă n-ați văzut episodul de ieri, am pus primul episod și probabil ăsta o să fie ultimul din câte am văzut eu. Așa că haideți să dăm pe continue, să nu mai zăbovim, să nu mai mâncăm aer degeaba. Sper să nu mă asalteze muștele și astăzi, când am reușit să scap de ele. Mi-am pus microfonul aici, în caz că o să fie sunet mai bun. Nu știu cum să aude mai bine. E ăsta sau ăsta, dar probabil că ăsta și probabil că o să las pe ăsta până scap de ecou. Până îmi pun 2-3 tiracote în cameră, ca să nu mai fie ecou. Și s-o bloca jocul, probabil. Și au rămas aici. Aici când mă întreba băiatul ăsta dacă am fost un copil fericit sau singur. Acest motan cu urechi mușcate. Un pic mi-e frică de judecata de apoi, n-am să vă mint. Internationally renowned painter? The gatekeeper's gonna eat you up. Sper că nu la propriu. Speaking of that, why don't we give your story a test run? Maybe you help me out with the word choice, since, you know, I'm Oare mă still working vede? on that. Camera? See if I'm getting all the strokes right, the proper composition, if you catch my drift. Forget about it. All right, here we go. Haide. Gatekeeper! Before you stands the soul of a great man. Pe care să pun muștele. Now, would you describe yourself as a happy kid or a lonely one? Să vedem care unde era. O să punem happy. Merge. Blink detection Childhood was funcționează. a happy one, growing up in a loving home raised by loving parents in a quaint village by the sea. Un pic mi-e frică. And what'd you say your mom was? A composer or an accountant? Maică mea era composer. Tata era accountant, așa-i? His mother was a composer who, with the need to support her family, took a job as an accountant. Ah, deci era ambele. Dar How would composer, you e ok. describe her as a teacher? More encouraging or demanding? Ambele. Kind Dar of like your champion or more like a taskmaster? o să punem encouraging. Că nu a fost agresivă cu noi. Therefore, as his piano teacher, she was ever encouraging, teaching him to recognize the greatness within. Mulțumesc. Mi-a făcut How about reclamă that neighbor girl? extraordinară. Huh? What was she to you? Un Was prieten she your bun. best friend or first love? Să punem first love? Be honest here. Punem first love. Don't be. But on the eve of his big audition, he Merem. completely dropped the ball, staying up all Avansăm. night with his first love and blowing it the next day. Asta nu e o reclamă foarte bună, dar mă rog, să zicem. Mămâță, fă reclamă mai bună că mă mâncă dacă nu. Now, from that moment forward, his mother gave up on him. Un pic She exagerat knew he aici. didn't have what it took to be a truly great musician. But little did she know, she just picked the wrong medium, right? See, when he was 12 years old, he got sick. And he had to stay inside for an entire A, deci așa year. am devenit noi artiști. And in that year, he rediscovered a talent he'd forgotten. Painting. Sure, he loved finger painting as a child. Color and shape were the first languages he learned to speak. But for the first time, he saw it in a more serious light. He was nu. accepted Se apucă into an iară să strige exclusive porumbei. art school, where he caught the eye of an esteemed professor who launched his work into the national spotlight. Be quiet, all of you. With expectations on his career mounting, De ce se he revoltă? stalled himself into bankruptcy, which turned out to be a blessing. For it wasn't until he returned home to the place că house se he mișcă grew up păsările in în patru that he FPS-uri. began work on what would ultimately be considered his masterpiece. I said shut up, you scumballs!
Dar fute-le una. Numai așa funcționează. Te gândești să le dai un cot în gură. All right! I get it! I hear what you're saying. O, nu, se deschide porta. I hear what you're saying. La ce se referă? Sper că nu suntem în iad sau ceva. Ia zi, prietene. Assumed as much anyway. Un I should pic mi-e probably frică. tell you, those things, they're not regular gulls. They're liar birds. Poftim. They're what becomes of souls who try to lie to the gatekeeper. Ah, ok. And once they try that, they're never allowed near her city again. Sper că n-am mințit nimica. Feeling bad for not defending them right, so they just stay on with me. Living reminders of my oratory shortcomings. Oh, fugit. good thinking. I'll be back to get you once I'm done with this one. Au fugit de îndată ce o zis adevărul Won't be băiatul seeing ăsta. him again. Un pic arată dubios și aici, domnule. Sper că nu mă transformă într-o conservă și mă mâncă acest gatekeeper. You're a flea-bitten sap. You know that? Just look at him. Poor fool doesn't know what he's in for. Asta vorbește cu el despre mine? Îs aici, omule. Să-mi bag pula. Unde ne ducem? Squid Game în sezonul 2, mă? Ai. Am văzut că chiar o să apară Squid Game And sezonul don't think 2. that I haven't dealt with people like you. You're ashamed of something. Something so terrible, you're trying to blink right past it. Nu e adevărat. Nu știu despre ce Because if vorbești. the gatekeeper knew, she'd have to dream up fresh new hells to punish someone as worthless as you. Ce-am făcut iară I'm să-mi sure bag you're pula? right. I'm sure you're the rottenest soul that I ever fished out of that black muck. Cam repede și-o And I schimba should have părerea. thrown you back and sanitized my paw as soon as I laid eyes on you. Încă nu suntem așa de apropiați, prietene. We're in this together. And the gatekeeper, she'll see right through your fake lies Dar oare as if ce-am they were mințit? glass. So I'm gonna ask you again to start from the very beginning. And this time, I want the truth. Să răspundem invers, mă. Ia să vedem. The day really slipped away, didn't it? Și acum începem iară. Oh, well. Deci Days acum haven't o să kept aflăm up. ceva despre trecutul nostru. Now play the Care C l-am major mințit. chord I taught you. Remember? Da, Ernie. Come on, keep blinking. I haven't found it yet. Ok, dar oare la ce se referă? You know, my father once told me. Ceva la Chloe, aici. This. Stay here. Aici am clipit data Your trecută. mother here on that phone call. Keep your eyes open. I need to see. Bine, încerc. Let's try this again. Ok, eu țin ochii deschiși, dar mă uit la webcam atunci, să nu zică că-s bulangiu. Haide, funcționează? Îmi vine să clipesc, să-mi bag pula în el joc. Hai, amu, te rog. Am reușit? Cred că am reușit. Da, am reușit. I'm getting it. Achievementul vieții mele, n-am clipit 10 secunde. Hello? Yes, of course. This is Elle, his daughter. Ceva legat de taică său. Cu bunicul său, mă, că n-am... Eu organizat ceva petrecere să vină acasă. She knew she hadn't yet lived up to her father's expectations. And now, Are dead issues. she never could. Ah, ok. Let's keep going. S-o sinucis, mă. Mama. Eternally in What did you just say? This isn't a trip down memory lane. Dar se duce singur. I understand about the cat. Let's keep going. Asta iară. Bă, dar nu clipesc. Your eyes open. Să-mi bag pula. Zici că-s la examen oftalmologic. Am uit bine?
Așa trebuie să stau. Dar eu trebuie să mă uit la monitor, nu la webcam. Băga mea, am clipit. Am încercat. One more time. Hai. Să uit în sufletul meu webcam-ul ăsta, parcă se și încruntă la mine deja. Cred că încep să nebunesc, vedeți, după 10 ani de făcut clipuri. E ok? E ok, așa-i? Bun. Arni și copiii au fost mâncați Death de... of those cats must have taught you a terrifying lesson. Eu That mâncat simply lupii. being alive wasn't enough. So Rip then you Arni, went to coaie. work to make yourself sensational. Deci asta era amintirea completă. Iară trebuie să clipesc. Futa mă. zici că m-a luat baba. Așa stau și mă uit. E ok? Cât mai am? Să-mi bag pula în el joc. Încă-i mai țin. Dar hai mă odată, deschide ușa aia. E bun, e bun. Am văzut că o sclipi ceva. Și ce, am fost The death of those traumatizat? cats must have taught you a terrifying lesson. That simply being alive Deci am dat wasn't fail mai enough. înainte. Și So acum? then you went to work to make yourself sensational. Ba nu. Acum altundeva. I'm not worried about who you are, Benny. Hey, Elle, would you mind taking a quick walk with me down to my office? There's a... Come on, keep. Eu nu știu dacă el dă skip singur sau eu. Dacă mă uit în josul ecranului, nu mai I mere. swear to God, if you blink again, Futu-ți morții, mătii. Că dacă mă uit în josul ecranului, el crede că mi s-a închis ochii, că mi camera web sus. Bine că trebuie să mă uit la ușă ca să mă joc jocul ăsta. Fain joc, să-mi bag pula. No, e ok? E ok. Ce o să găsim aici, oare? Nu ne putem plimba. I mean, what's the point? What do you mean? What's the point? What does that mean? Își dă blink singur. What's the point of any of it? Trebuie să stau așa. The point of any of it? Any of it? Oare ce trebuie făcut aici, mă? If he's never gonna get any better. Poftim. Okay. Let's not say that. Okay? Mai ca You să know we ai don't mean it. nebună, mă. I know I don't. I know. I mean, what if he heard one of us saying something like that? I'd never forgive myself. Deci, It's okay. He's asleep. o slip pe naiba. V-am auzit. Deci asta era o memorie ascunsă. I see. You got sick. You howled at the moon, at the top of your lungs. Să vezi că eu am mâncat pisicile, de fapt. Atâta mai trebuie să aud în jocul ăsta. Și acum să-mi bage și microfonul, să zică să urlu la lună. Atâta mai trebuia. Asta e furii. You were sick for a long time, weren't you? Sicker than healthy kids are supposed to get? Well, no matter how painful it gets, I need you to remember. Da, ok. Dar ce? This isn't video game time. I want you to figure out something actually productive to do while you're home from school. Try writing with it. Trebuie să apăs. Hai, mom. Well, hello, Benny. Mersi frumos. It was your grandfather's, but I used it in college to write lyrics. Lyrical, spiritual, individual scria. Era ghostwriterul lui Eminem. Sau arții. Exactly. It was very artsy. Actually, I was just good at fooling your dad. Made him think I was some Nu kind înțeleg of cum e genius. lumina dacă el... Mă rog. Ori e problemă de lumină, ori de webcam, ori jocul în Why sine. don't you write the story of your life so far?
and then what you're going to do once you get better. Uită-l, fută-te Dumnezeu, dar nu mai avansa în poveste, că vreau să mă joc jocul, că i-am dat bani pe el. The great life of Benjamin brings. His childhood was a happy one. Growing up in a loving home. Raised by loving parents. Asta au zis și mai înainte și furiul ăla. In a quaint village by the sea. Și acum? His mother was a composer who, with the need to support... Ok, dar asta au zis și el mai înainte. Man, this is wild. You really got into this, didn't you? Oh, here I am. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. First love? Deci asta e... Okay, Benny. Asta e Chloe. And you know... You are going to be in there for about 30 minutes, so try to get comfortable. Face remene? Dacă eu chiar am murit de cancer, mă. You're doing great, buddy. Nu o să Just a clipesc. little longer, okay? Dacă mă uit în josul ecranului și nu clipesc, o să-l ia ca și clipit, uitați-vă. Eram sigur. Knock, knock. Deci eu când încerc să citesc subtitrările, câteodată el crede că eu clipesc. Couldn't help but overhear Chloe reading loud from what I think was your story the other night. I know. I promised myself I wouldn't eavesdrop, but I would really love to read it if you'd let me. What do you say? You know I'm such a big fan of anything you do. Da, mamă, poți. I can't. Go in there and tell him you loved it. I'm sorry, I just can't. Oi, dar mai că chiar e bulangie, mă. No. Okay, don't worry. Just go to bed. I'll talk to you. Bună seara. B, just want you to know that De ce mă Mom minți? loved your story. She's just, you know, I think it was just very emotional for her to read. I thought it was great. I mean, look at this. His childhood was a happy one. Growing up in a loving home, raised by loving parents in a quaint village by the sea. I'm certainly glad you feel that way. Ok. Benjamin Brin was a loser, poftim. Adică he was the worst Brin to ever live. De ce scrie astea? De ce am devenit intrat așa? He didn't even try to fight the disease inside him. Cred că am cancer. He just laid down and died. Ai de pula mea. L-a cuprins vina. M-a cuprins vina. Asta e boala. Benny! Benny! Ben! Oh God, can you hear me? Richard! Nu te duci spre lumină, Benjamin. Nu clipesc. Dar nu cred că am ce să fac altceva. Ia câtă dializa și am clipit. So, if he's ever in pain, all he needs to do is press that red button and the drug will administer itself. Thank you so much. You know, I know my wife would normally want to thank you herself. No, I understand. It hits mothers the hardest, this sort of thing. Thank you for understanding. It's been Cred că nici It's la been a rough spital one. nu a venit. Maică sa. Și acum? Ce se întâmplă, prietenii? De ce s-a făcut ecranul negru? O, nu. Darts și cancer. Alo? Ce se întâmplă aici? Sunt în dureri. Apăs butonul. Dar nu te mai apăsă singur, fătă-te Dumnezeu, blink calibration. Even Lilith, asta cred că e problema. Dar n-am cum, căci n-am lumină din acea parte. Pula mea să fac să pun blițul de la telefon pe cealaltă parte. Așa trebuie să mă joc, așa-i? Tă-te Dumnezeu. Cum văd că mi le-au luat pe toate bine.
Got them all. Calibration complete. Bun. Să sperăm că e mai bine acum. Alo? Ce-s astea? Sunt durere. Uai, orange juice. Hey, Eddie. Hey, Eddie. Eu sunt, da. Eddie. De ce se repetă? Yeah, hey, man. Trebuie să țin ochii Yeah, închiși. hey, man, it's Richard. Listen, Știi I dacă know deschid- Elle's been missing in action. Cred că trebuia să-i țin închiși. Mă sună Chloe. Hey, this isn't funny, you know. What? You're too scared to talk Sunt to me? bolnav, femeie. Well, Sunt just so you țintuit know, la pat. I know you're faking. Because if you were really sick, like actually sick, you'd have told me already. I have Du-te în pizda, mătii, să te duci. Hey, Benny. Buddy. Bă, dacă eu n-am trecut niciodată de boala asta. Kinda sounded like you threw your cell phone at the wall. Nu e adevărat, tată. Mă voi teleporta acum. I remember when you were just 4 years old. Mom was going through a pretty tough time. I mean, not as tough as now. Dacă tot toată faza Yeah, cu our pictorul music had been celebru a fost rejected. o She's minciună. having trouble adjusting to her Dacă eu am quiet murit, little life pur și out simplu here, aici. and I feared that Cred că. I was losing her. But then you played this on the piano. And just your little hands reaching up for the keys. She just couldn't believe how gifted you were. And once she heard that, Tată, lasă vrășala, it's spune-mi de like ce you mă brought urăște her right mama. back to me. So, I was wondering if maybe you could do that trick again. Try closing your eyes. See if you can remember. Bine, tată, voi face asta. O să-i deschid? Woo! Nu, trebuie să-i țin închiși. Wait, A apărut ceva. that's my bass. Voi ce vedeți? How did you figure out how to play that? Eu nu văd nimica. Oare când pot să deschid ochii? Acum. Uș. Mama are training de Squid Game, eu v-am zis. Keep playing, B. She's listening. Mamă, vreau să te anunț că faci exact ce a făcut tatăl tău cu tine. Te rog frumos, lasă-mă în pace. Sunt bolnav, nu pot să cânt la pian. Băga mea și pula. Și sunt din nou la pat. Cu o mașină de cusut lângă mine. Iau pastile, apăs, beau suc. Faină rutină. Ernie! Ce face Ernie? N-ai murit. Ți-au omorât doar copiii. Au venit să mă vegheze, știe că sunt durere. Get well soon. Ferească Dumnezeu, mai bine mor. What are you doing, Elle? She's gonna make you sick. Oh, it's okay. I'm just so happy she's here. We've got to show this cat some real love. She's been through more than we can even imagine. Săraca. Oh, her poor fur. Richard, we have to give Ernie a haircut, okay? Getting her a sashimi plate. What? What? I think she more than deserves it. Oh, I think you're right. Ferească. M-a luat durerea noaptea. Ia pastilele. Apasă butonul. She hasn't been auzim. over. Like, she didn't even care to visit? No, Chloe. I don't think he's told her. And you're just letting that be? I don't know her step. You know how Benny is. She lost her mother a year ago. You knew that, right? No, but what does that have to do with... Do we have her dad's number? I don't know. Check the book. Dacă Okay, deschid I'm ochii, cred calling că se now. întrerupe. Honey, Gata? Să o sunăm? Apel ratat de la Chloe. Mă ia boala tot mai tare, se pare. Trebuie să mă țin puternic de pat, să nu mă absorbă Oh boala. my god, you're an idiot. Ce ai, mă? You Stelele. do realize this is really nothing special to me. I've seen Poftim! this all before. I was thinking about what you said in the story the other day and
how I reacted to it. I feel kind of bad. I shouldn't have done that. But... Hey! Ce What are you incantație looking satanică at? fac pe cer? Eu mor aici, în fața ei, ea Don't vorbește cu look mine, up mor. there! Look at me! Da, I'm talking to you. spune. Spune. I want to give you something. But I think I don't want to be in the room when you see what it is. E o bombă? So maybe if you close your eyes, I can give it to you and I'm gonna leave. Bine, frate, așa facem. Close your eyes now, okay? Haide. Fugi? Sau stă ușa, poți să deschid? Deschid. Dear weird neighbor kid, you are my first love. Băga mi-aș pula! S-o da skip. De ce s-o da skip? Uai, deci am mișto mai greu, mă. Noi n-am ajuns să fim pictori niciodată. Trebuie să închid iară ochii. What is that? It's something new I'm working on. Închideți și voi, nu fiți bulanci. So Voi ne imaginăm you're writing împreună. again. Ah, it's just a melody that came to me. It feels good to play it. It's sad. Yeah, well, that would make sense. But do you like it? I mean, yeah. I love everything you do. What do you like about it? Not this old trap. Go on. I'm waiting. Well, it made me feel like if the unspeakable darkness I'm carrying can be so well expressed, maybe it's not so unspeakable. Nailed it, didn't I? Yeah. I mean, that was pretty good. Și un pic cringe. Bine, gata. Nu voi mai fi insensibil. Un pic că s-a afectat de povestea jocului, oricum. Dar când aud cât e din asta, cât e o paletă din asta ce-mi dă peste cap, n-am cum. O, nu, boala! Mă ia boala, băieți! Rugați-vă pentru mine. E tot mai aproape. Ce să fac? N-am ce să fac. I know. It's okay, Benny. I understand. There's no need to show me anymore. No, Richard, it's like I can't breathe. Like there's this clamp on my chest. Maică să... You know, for a while now, I've wondered if I'm just not a good enough storyteller. If I just don't have grand enough words, can't tell grand enough stories. But grand words and stories, I think they may be overrated. Și-a aruncat dicționarul. I know just what to tell her. Uai, ce curios sunt. Hai să ne vedem judecata. Watch for her now. I've seen the gatekeeper take many forms depending on the soul I bring her. But once you see her, you'll know. Believe me. Sunt curios în ce se transformă când e I should go get ready. Într-o păcănea. Don't worry. We got this. I think. Mai înainte mă terorizai, îți băteai pula de sufletul meu. S-a întrerupt un pic camera, dar cred că tot e ok. Ăsta au zis că o să ne întâlnim cu The Gatekeeper și că ia multe forme. Camera mea se oprește, cred că după 28 de minute filmate. Trebuie să văd dacă e o setare sau dacă am ce face în legătură cu asta. Hai să vedem. Uite-o. Oh, nu. O la formă de pisică. O la formă de Ernie. There she is. Wish me luck. Te rog, fă-mi povestea mai bună, prietene. Gatekeeper, before you sits the soul of a child who died before he could grow old. Deci da, a fost o minciună toată aia cu pictorul, cu... That means she's ready to hear your story. Mamă, să-mi bag pula.
You know, I never told you how much I loved your Uite. story. Sufletul Ernie mă judecă. It's really so imaginative. And the person you wrote about is such an interesting and intense guy. My only issue was, well, I didn't like him very much. So, I wanted to read you something I wrote for you, which is about the Benny Deci asta Eichel cu feribotul, for eu am 11 scris-o years pentru now. mama. It's called The Great Life of Benjamin Brin. Tot ce am trăit pe barcă îi scriam Benjamin noi. Brin was born into an ordinary home, to an ordinary mother and father in a small town by the sea. His mother was a composer, or at least that's what she dreamed she'd be. So, when her own dreams didn't pan out, she began to dream for him. But Da, then, își plăcea. when he was just 11 years old, Oh, ce fain a făcut he paralela got asta. sick and was forced to stay inside for an entire year. And in that year, he began to worry that he hadn't lived enough. So he made up a story of the great life he thought he wanted to live, which only made him forget the great life he already had. How he Filled a new home with light and joy. Bă, and ce fain promise. să-mi bag pula, ce How he fain a met a făcut. girl, his neighbor, who felt all alone in the world. Și He după made asta her cred că feel mor, okay. cred că okay again. pe patul de And moarte. how, even when he was sick, he still gave his parents hope. How he reminded them of exactly who they were after they had almost forgotten. So when he was going to go, He was okay. Because he'd already lived a great life. A full life. reason to be afraid. She accepts. Close your eyes now and keep them closed. She's Why is he smiling like that? It must be somewhere that he Don't. likes. Și a murit? Prieteni, cred că a murit. Poți deschide ochii? Da, e gata jocul. Before Your Eyes. Bă, mi s-a părut foarte artistic ce s-a întâmplat aici, mai ales în ultimul cadru. O să nu văr meu, probabil, dacă vreau să beau niște beri. După faza asta emoțională. I wanna be somebody. Me 2.0 for you. And when you meet somebody, you're gonna feel the same way I do. I'm gonna say No, aparent, nu m-a sunat să bem niște beri. Mie mi-a plăcut jocul foarte mult, mai ales aici, acum asta încercam să zic înainte să sune telefonul. Faza asta de final mi s-a părut foarte artistică, mi-a plăcut cum au combinat ce scria el, ce a inventat el cu viața în care el de fapt era un copil și murea. Bă, nu știu, m-a emoționat, sincer. Dar dacă nu era faza asta, adică chestia asta că nu clipeam când, adică se muta povestea că nu clipeam, probabil mă atrăgea și mai tare în poveste. A fost foarte fain, nu știu. Mi se pare un joc făcut sincer, o poveste foarte faină. Lăsați-mi jos în comentarii dacă și vouă v-a plăcut, recunoașteți dacă ați plâns. No, concluzia e că mie mi-a plăcut foarte mult. Asta a fost jocul, dragi oameni. V-am pupat, sper că v-a plăcut și ne vedem desigur data viitoare. Baftă celor de sub mine că sunt un direct picaj. Cred că-i bun whisky-ul ăsta, că-i deja sub ambalaj. Mă uit în buzunar, nici cel mai mic semn de avere. În cazul ăsta adă-mi, te rog, încă 2 beri și o bere. Baftă celor de sub mine că sunt